Papai Putra, Bunda Dewa yang punya Hongkong, Bang April yang punya Bandung Asik, Mamai Murni yang punya belakang, Bunda Murni. Bunda Murni. Asik. SAA Jungti Bos Semangka, SAA Gebang Bapak Botak, SAA Hongkong. Asik. Dodong Bunda ditandurening alas, mabok cinta batuk dure panas. Hey! Mas rindu ati lamun Papai Putra, Asik. ati lamun jaluk dicium. Asik Mamai Banter, Kang Tono, Kang Tono. Belembapan diirisening piring, lagi demen lanang wenti sepadang rinding. Kita merinding. Yuk. Rindu ati lamun Bang April pengen dicium. Asik Arnika Jaya yang langsung disponsor oleh Gudang Garam Merah. Kok Kang Tono, Kang Tono, Kang Tono. Aduh, Mamai no. Banter. Oh tuh. Dalan bun. Papai Bunda Murni. Asik. Mamanya Moni. sulingnya asli. Najan cuma mandeng tulisane, rasane kaya netep demene, rasane kaya netep demene. Asik. Papai Putra Bosir tuh, Nok Eti, Kaki Papai Banter, Mamai Rahil, Kang Tono, Kang Nok Tono. Eci. Aika. Najan kakang monyong kuwi masih keleleh, wong demen ati buta pengen kelakon, sing penting kan maaf. Balem demen lanang wenti sepadam rinding aja rindu ati lamun Papai Putra, ati lamun pengen dicium. Terima kasih. Rombongan Kosambi Lempeng lagune Dayuni. Rombongan film. Kosambi Lempeng. Mamai Rahil sing ana ning Taiwan, Grup Karwek. Nok Ratna Nok Anjani, Ratna Anjani. Terus pada oleh Nok Eti. Mama Rahim. Najan cuma mandeng tulisane, bagian dau ketemu karo wonge, rasane kaya netep demene. Yakin kita nih wis seneng, wis atine wis tetep beli bakal demen wong sejenan. temenan. Yakin Senajan anak wong lanang ganteng, ora orang berpaling. najan kakang monyong gula masih eno, wong demen ati buta pengen kelakon, Bagian sing penting aja duwe anak kualo. are wong demen mara mikiri moknyong, orang mikiri besak. Sayang ya Bang Nok ya. April, Papai Putra Bosir tuh godong bunda ditandurening alas, demen duda
batuknya sampai panas. Arjunaku anane ngendi, kula pengen diatur rabi. Wis, Marian wis pragatan. Ari wong demen si ora mikiri cangkem Ora monyong. mikiri cangkem arepan